Minki, ons almal ken jou as die pel van Lollos, maar vandag speel jy die rol as ambassadeur van Daniel and Friends. Hoekom het jy gekies om hulle ambassadeur te word? Wel, Rouchelle, ek was baie gelukkig om deur Lollos in aanraking te kom met 'n baie spesiale seentjie met naam van Daniel. Dit is Leonie, wat een van die stigters is van Daniel and Friends, 'n seentjie wat ongelukkig oorlede is. Hy was 'n spesiale behoeftes seentjie en met Lollos het ons lekker baie vir hom gaan kuier en 'n verhouding met hom opgebou. Was baie lief vir hom. En so het ek en Leonie vriende geraak en toe sy later Daniel and Friends begin, was ek maar altyd so 'n bietjie betrokke, maar ek was baie bevoorreg toe hulle vir my genader het om te vra of ek hulle sal verteenwoordig as 'n ambassadeur. Nicki, jy is die bemarkingsdirekteur van Daniel and Friends. Hoe het hulle ontstaan? Daniel was going through, he was struggling with the complications and conditions around the syndrome that he had. Leonie and Kate, the other co-founder of the NPO, shared a pediatrician, Professor Pedophilie. And her oldest daughter was also going, not the same condition, but also really battling with the conditions relating to that syndrome, but both separately. So they were going to the same pediatrician, staying quite close together, both having to do really long stays in hospital, children that were battling medically. And Marilei, Kate's oldest daughter, actually passed away a week before Daniel passed away. And Leonie and Peter had spoken about how tragic it really is that there's a massive special needs community and how everyone is kind of battling on their own. Then they spoke about starting the NPO and put it together a couple of months after both their children passed away. That was in August 2013. Daniel and Friends was launched January 2014 already, and obviously immediately hit the ground running. So many families immediately got involved with that desperate need for support was finally being met. And that's basically how they started. Hoe het jy toe betrokke geraak? In June 2014, I attended my very first Daniel and Friends Fund Social, which was a Mandela Day get-together they'd organised. And it was a sigh of relief. Walking into the Wimpy, all you saw was wheelchairs and children with tubes and nappies and what. And it was like I didn't even have to say anything. You know, everyone here gets what's happening and what we're going through. And then June 2015, they asked me to become a director. And that's where we are today. Julle is vanoggend hier omdat julle einde verlede jaar die projek geloods het, Different is Cool. Vertel ons daarvan. Dis onder die vaandel van Daniel and Friends dat ons begin met die Different is Cool campaign, wat ons, die punt daarvan is dat ons wil graag begin by die kinders, om hulle te help te verstaan dat daar om nie so bang te wees vir die idee rondom special needs nie, en spesiale behoeftes. Kinders wat anders is as hulle te aanvaar, en so, ons wil vir hulle graag die gereedskap gee om daarmee te kan deel. As hulle iemand kry oor hulle pad wat dalk in 'n rolstoel is, of enige ander wat anders is as hulle. Want ongelukkig is die samelewing maar net so dat mense na die buitewerke toe geskuif word, en dan is daar nie ondersteuning vir die ouers en vir die kinders nie, en ook jy weet, dit is nie nodig nie, want die belangrike ding wat ons wil leer in die projek wat ons het, is dat binne in ons is ons eintlik almal dieselfde, maak nie saak hoe jy lyk of wat se probleme jy het, wat se tipe siekte jy het of wat ook al nie. En kinders het almal dieselfde behoeftes. Een dingetjie wat ons doen wat reg effektief is by ons klein dingetjie wat ons doen, ons gee vir die kinders by die skole, skryf volunteers en dan gee ons vir hulle elkeen 'n klein geskenkie. Maar elke geskenk lyk anders, groot, klein, verskillende vorms en wat ook al. En dan sê ons vir hulle, sien julle het verskillende geskenke gekry, en dan kry hulle kans om dit oop te maak, en binne in die geskenk is presies dieselfde. So dit is nogal 'n baie sterk boodskap wat ons dan vir hulle illustreer, dat het maak nie saak hoe jy lyk aan die buitekant nie, jy het dieselfde behoeftes. En dan moedig ons hulle aan om vir na mense toe te gaan wat anders as hulle is, en want ons verduidelik net, jy weet, daar is 'n behoefte en binne die kinders om ook vriende te hê, hulle dieselfde belangstellings, niks om vir bang te wees nie. So vinniger ons daai stigma kan verwyder op 'n jonger ouderdom, hoe beter. Minki, Nicki, ek wens julle alle sterkte toe vir die jaar wat voorlê. Thank you. Baie dankie. Thank you.